Katakan kami puji Tuhan, adina waktu enda kembali kami ibepulung do guna bersembah manpadu. Ikatakan kami pucur, adi berekendu waktu man kami ras-ras artoto manpadu. Berekendu waktu man kami ras-ras guna ersembah manpadu. Bagi pe guna megiken sorando, guna ngerenungkan perkataandu, gelah alu bagi banci Kristus ijelmaken ibas geluh kami. Eme kegeluhan si cukup indah, adina seh banci geluh kami Kristus duhu-duhu jadi raja. Puji Tuhan, pasu-pasulah perjumpaan kami enda, gelah waktu enda, waktu kami megiken sorando, waktu kami besikap pusuh kami gelah sorando banci ibegi kami ras iangkai kami. Iendesken kami pe suruh-suruh hendu Tuhan, gelah kam si makaiken ia, gelah tuhu-tuhu arah suruh-suruh hendu banci ibegi kami sorando. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sinin ibas Lukas pasal 10 sada. Lukas pasal 10 sada. Lukas pasal 10 sada. Adina minggu silepas engkai maka la ijabab dibata pertotonta. Ya. Ibas sindai lebih kai penungkunanta. Maka idah Nabi Jesaya man bangsa Israel adina ituliskan ibas pasal 50 siwah sanga jendai isumpahi Jesaya bangsa Israel. Engkai maka isumpahina ban kai ban lalap la ia ndungi dosa-dosa na eman di bata. Maka la idahna penampat ibas di bata nari tuhu-tuhu. MC jadi. Ya. Enda terus ngasa gendua. Ya, lit penungkunan ta. Kiam dia kita kare terus kujah kuje. Kuanggo kira-kira dung dosan tandai entah enggo ijabab di bata pertoton. Ya, adina lengalit penungkunan ta sinin ibas Lukas pasal 10 sada. Jadi uga ninta pertoto. Lukas pasal 10 sada ayat sada seh ayat walu. Peganci-ganci kita. Pengajaran Yesus karena ertoto. Sekali jadi ertoto Yesus ibas sada ingan, kencadung ia ertoto. Nina sekala ajar-ajarna, oh Tuhan, ajari min kami ertoto bagi Yohanes ngajari ajar-ajarna.
berikan minman kami nakan cukup tetap warik. Tole nina Yesus man ajar-ajarna, adi sekalak ibas kam lawes ku rumah temandu, i tengah berngi janah nindu, o teman, ku pinjam min roti telung kibul. Banci jadi temandu erjabab i rumah nari, ula ganggundu aku. Pintun enggo irup, janah aku ras anak-anakku enggo medem. La terbahan aku keke, guna mereken caman bandu. Kai man tambahan tadi bagai. Adi jenda katakan kai. Sekali jadi Yesus ertoto, kencadung ertoto, ipindo ajar-ajarna, o Tuhan, ajari min kami ertoto bagi Yohanes ngajari ajar-ajarna. Jadi kai ertina jenda, maka ajar-ajarna dai adina sinin ajar-ajarna merincuh kel iya, maka ijabab dibata pertoton. Iya. Enda ajar-ajar mah merincuh kel iya, gelah pertotonna ijabab dibata. Iya. Jadi ugange bancarana ertoto gelah pertoton tandai ibegiken dibata. Iya. Endame si pindo ajar-ajar. Langadina si deiban Yesus enda ngajari ajar-ajarna. Tapi sekali kai. Sekalinya ajar-ajar mindo ia jari. Engkai kak dumaka pindo ajar-ajar ia jari. Adina sinin jenda. Pindo ajar-ajar ia jari. Langsi deiban Yesus nai ngajar. Tapi sekalinya Yesus nai mindo ajari. Oe ajar-ajar mindo ia jari. Endam jenda. Langadina 3 kali Yesus nai ngajar, labo yang kai kalak ndai tapi sinik iya. Maka kari ibas radio katakan naije. Engko Tuhan isndai katakan nama ajarina alu terus terang ajar-ajarna anak manusia la bancila mate. Ya, ras enggo iendesken Bapa sini surga. Anak manusia ku teruh kuasa manusia. Jadi kepeken maka banci Yesus ndai i kayu persilang. Pertama katakan kai. Enggo iendesken Bapa anak manusia kubastan manusia. Ya, adina je lape angka ajar-ajar uwe isinik kena lape irtina isinik kena saja lah irtina. Tapi jenda mindo ia gelah ia jari di bata. Ia jari Tuhan Yesus. Engkai maka pindona ia jari Tuhan Yesus.
Sebab kai au menguntungkan man bana. Adina sindai akapna ia jari Tuhan Yesus sebagai tanggung jawabna. Tapi inda uga carana mindo mandi bata gelah banci min pertoton nandai ibereken di bata ras ijabab di bata. Kai ngepindo maka ibereken di bata. Maka nina Yesus naikai ngalawi Yesus mankrina ajar-ajarna adir toto kam mindulah o Bapa terpujilah gelarndu sibadia. Jadi ia jarina kalak ndai ertoto pertama lebih ajarina kai ertoto gelah di bata terpuji. Jadi ajarina ertoto kalak ndai gelah di bata gelarna terpuji. Entah pe ajarina ertoto kala enda uga muji di bata ras uga maka gelar di bata terpuji. Enda ngesiman toton kenka uga maka gelar di bata terpuji. Jadi ngubanci kap untuk kita belajar kai siman toton kan. Baginda arusna kita ertoto labo nindulah mari ras-ras bagi sini ajari Tuhan Bapa kami sini surga terpujilah gelarndu rehlah min kini rajandu labo aiman belasen kan tapi kata kena ertoto lah mandi bata gelah terpuji gelarndu sibadia. Baginda me arusna kita ertoto. Adi bagengu banci siang ka gua cara ertoto. Uga cara ertoto di bagai. Kai si mantoton kan. Jadi pindolah mandi bata kai saja pei gelah terpuji gelar di bata. Lah kata kena pindolah mandi bata gelah kita terpuji. Adina kita anak-anakna uga maka gelar di bata terpuji. Kai degi kak duman pindon gelar di bata terpuji ya. Menggur lajar kita tertoto kai kak du coba-cobakan si pindo gelar di bata terpuji. Sada ku akak banci si pindo man di bata. Oh Tuhan, ulamin ban aku malas. So di malas kita terpuji kak gelar di bata. Tapi malas kelak aku maka ku pindo kelman bandu gelah berikan du sitik pusuh kue ula aku jadi pemalas sebab pemalas senda lar bansa gelar di bata terpuji. Tolenar kakak nusi pindo. Tuhan meriah kalau ku agak cekurak. Maka to kelaku gelah ajarin do aku sitik ugam buka babah kue mah adina derbih dosa nin lah babah ndu mau begini na iya adin go babah na nina maka kai si mantoton kan ajari sitik aku gelah babah kue indah sitik terpuji gelarndu si mantoton kan kena hari kak si mantoton kan gelar di bata terpuji ya.
Oh, adina si Pinoy pikarlo begina. Masih pindo min sitik Tuhan. Bagi sindai. Ya, arto to aku man kami pikrina jemaat kami ge kami berastagenda jagai krina babak na tiga Tuhan. Gelak sitik terpuji gelar rendu maeng mantoton kan. Bukan itu. Awai. Adina babi kami put lo dalih Tuhan, tapi put kel kami ngerana. Maka bahan gelah ulanai kami pecah. Sitik ngerana indah gelar di bata terpuji bagainda nge si ajari Tuhan Yesus kita terpuji. Tuhan adina lalit senku banlah aku ulam rincuh baju si mejile Tuhan. Sebab mejile pe bajungku adina krina nakari nggoku keris krina lanai bo kari gelarndu terpuji laksiman totongkan. Sebab adina kai peti tangan na sentalali. Gua maka kamar punya. Lagi kai peti tangan na. Malah naik kari terpuji gelar di batas sentalali kai pe ateta ngena. Mabanci breken di batan dai minakap ndu. Lanai ateta ngena sidah dai ngena ateta dalanken kata di bata asangken uis mejile. Maka pindolah manbana terpujilah gelardu ertotolah kai saja pe pertoton tandai pertama bas gelah terpuji enda banlah min kami krina erduit Tuhan adingo kita kari duit krina terpuji enggak nu gelar di bata bukan itu. Jadi padiannya kita lar duit terpuji gelar di bata daripada duit meliar kerina lah naik gelar di bata terpuji. Laksiman toton kan. Laksiman toton kan. Jadi laksiman periksaan ope dengan kita mindo mau bagai masih periksa lebih adie indah kariku pindo terpuji gelar di bata entah lang bagai indahlah nindur toto perduakan uga erbanca kita muji gelar di bata maka banci kita ertoto muji gelar di bata adina si akui pemere di bata man bata enda mekuakap maka banci kita muji di bata sebab banci wortel tamerga tapi mesra kel siakap ngakui enda pasu-pasu di bata. Mantoton kena di merga misalnya kayak gelah kuakui di bata ndai enggo masu-masu aku. Enda mantoton kan. Sebab tomat tamerga misalnya. Mesra kak siakap muji di bata mau bagaimana? Mau mesra kak tu? Lang? Kairtina adi tomat tamerga si puji di bata. Adina si akui kel enda ibas pemerei di bata. Enda mati di bata kita to. Bujur Tuhan gondekah aku mindo sekali enda enggo berekendu
merga tomatku. Ku puji kam. Lakam meserak leh. Langa dilengalah di mergar toto dengang kita. Ngokenca merga. Mesera siakap muji sebab beluh kakin kam. Bagaimana misbas? Ugalah ninta kap du muji sa tibate. Adi nanggom pas si banjago kin kita maka pas si suan je merga. Boni do? Gua kin bermatematika ya. Sebab sebab adi si puji di batandai je artinya kayak kapdu. Adi si puji je gelar di bata kayak artinya. Kasih mesrei. Ku puji kam Tuhan. Indah ngatakan canggo pasu-pasundu. Adina enggolah darat pujindu mandi bata. Labu mesra. Tapi ban buluh ndundai. Enggo sekel serah. Engkau maka mesra ban lasi angka peganjang di batandai. Enggo di batandai merekenca. Kini beluhen di batandai jemba kita. Maka enggo iberekenna. Maka ertotolah kam ngatakan bujur mandi bata. Jadi ada ngo katakan bujur mandi bata tina kai. Kala si meriak siakap melala si enggo ipesikapna kira-kira kita kai kap duman banta nangdangi iya. Kai pe siakap la mesera man bahana. Tapi ban lalit puji-pujin tandai gua kira-kira. Makang kai makasih ban labo kita muji di bata. Adina muji-muji di lahelo peganjang di bata gelarna. Kam puji-puji kalak kam tedah kelatiku kam ni. Dekah kalma kutimai kam bantadah kena teiku nina. Li je goreng na ampar dua karati na keriken na dua na. Ugange kap nu pertedah na tena kita ya. Ugange ngatakan sepertedah na tena kita di karat dukang dua na tedah kel tendui ya. Uga? Adina bagai na kabandu. Rengenana ngeti di bata kam ngerana puji Tuhan. Ngo berikan du kirinane maka tambah hikala tahun sireh. Kira-kira uga kak du ukur di bata kira-kira. Maka terpujilah gelar di bata si badia. Gelar di bata tetap badia. Arah kerina si pindo kita nda. Gelar di bata tercemar arah si pindo kita maka labo sembarangan mah kari iya sini nih jenda mah ini dengan tambahan jadi ngokap du manjar-anjar kita toto kita adienda kupindo terpuji gelar di bata sada uga maka terpuji kita muji di bata. Adina si akui si ibereken di bata enggoman bata. Maka adilah si akui labo kita ngasup muji di bata. Terus nak katakan nakai. Rehlah min kini rajan. Jadi di narto itu apa? Jadilah min kini rajan di bata ibas geluhta ibas doninda. Jadi ada mantoton kan uga maka tuhu di bata iya tuhu raja man bata iya enda kini rajan di bata maka iya raja. Jadi bas kaya raja. Mantoton kan Paskai? Perlu tenai kat lalape mah.
Sangana kok mama MJ dalit duit nih maka perduitan dan lalap. Iya. Bas rumah tangga hanta misalnya. Ya, adina sininja inda. Uga jelma kenca Yesus dai tuhu raja ije. Aina siman pindon ijaleng ngasiban ia jadi raja. Maka aina mantoton kenjain daleng ngabokam raja Tuhan. Tapi jadilah minkam ibas keadaan sidein depe jadilah minkam raja ibas dampar sidein depe. Dampar kujuma gua arban na jadi raja. Maka di napi jumanta di lopei raja dengan ikak beban Yesus na di bagai. Adina rajar di lo gua. Ilit dengan dahin kuning bagai kak di rajar di lo. Hah? Adi rajar di lo gua. Jadi kasih mantoton kan. Anda rajar di lo siap nih, kasih mantoton kan. Kasih mantoton kena di bagai. Jadi adinalit pendilo di Batandai, pendilo sebagai raja. Maka derbih kami Rastamanta si Jakarta katakan bagai leban perubahan rasul-rasul katakan bagai. Ersada kerinana ukur jemaat dan. Ya. Mereka memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Maka katakan ya, ban persekutuan kalak ndai erat, hormat kalak kerinana manjemaat sikitik ndai isengi dahsa. Enam gelar ribatan terpuji. Encik katakan man hormat kerinana kalak ndai, kuasa dibata pitridah arah kalak ndai. Lah saja kuasa dibata tridah, itambah kendibata pe man kala ndai kala si erkini teken. Jadi lah saja di bas perbahan rasul-rasul katakan lah saja kala ndai pi, tapi katakan ban kala ndai kerina memiliki persekutuan yang erat, tambahkan dibata kala sirkini teken. Jadi adi lalit persekutuan na si erat bahas, adi tambah kapnu normal ngi pertambah na. Kulihika normal ngi kak nukari pertambah na. Adi labo ban hamat na kalak ndai ngidah kalak sirkini tekene bicar tambah lagi normal kapnu. Iya. Tapi baginda mekesaksin perbahan rasul. Maka persekutuan tak erat cakapan. Maka rehninta. Maka banci kita bersekutu dengan erat gua kak. Ugar banca. Gedang sekakari sekapkan mah. Ugar banca. Maka salah sada katakan. Iya, ugar banca dengan Pak. Aku sukar sekali menasehati. Anda katakan. Jadi adina sukar kita menasehati, artinya gua kak gue. Adina sukar menasehati. Ijang gue sukar siakap menasehati, kaya artinya kak gue. Ije lanai bo persekutuan erat. Engkai. Adina la inasehati, artinya kaya. Lid idah naje kesalahan. Adila inasehatina berarti kan iizinkan kesalahannya dah makin besar. Jadi adina kesalahannya dah makin besar, isengi salah. Kalau ndai ngi salah, entah sila menasehati si salah. Apa yang kak salah? Jadi dibagi sehingga nugari si salah dibagi.
Enda katakan. Maka erto tolah kam. Ya, mandi batandai. Rehlah min kini rajandu. Ya. Enda siman manajaran kita ertotoi. Perlu kita ertoto gelah jadi min kini rajan di batandai. Maka dilalit lanai bu mungkin persekutuan yang erat berduakan. Adilakan git nasihati gua ka. Adina lain git nasihati gua ka. Gua kakap lu. Maka ya gini Pak Nina sekala. Saya nasihati. Tapi dituduh orang itu aku terus ya. Lebih baiklah kurasa aku dingin-dingin saja. Engkai menyelamatkan diri Pak. Menyelamatkan diri. Tapi ya dina bagaina kai. Jadi ngekap du persekutuan di batandai. Kini rajaan di batandai manbanta. Banlah bagi di tengah-tengah keluarga ndai. Adilaje jadi kini rajaan di bata. Di tengah-tengah rumah tangga anta misalnya. Menggoman toton kan gelah jadi kini rajaan di bata. Enda mengatakan. Jadi bas kait saja pindu teruslah totokan. Basidaina Tuhan lengakam jadi raja. Basidaina lengah jadi raja. Adina raja mindo bagai uga sibuk na pe kita, siap kita. Sebab ateita gelah jadi kini rajaan di bata. Gua kira-kira. Ya, adina pe indai salah sada. Tapi adina pe igia kita tak nin kalak kubas. Gua kira-kira. Ya, teruskan saja mah. Maka ajari min kami jadilah rehlah min kini rajan. Perduakan kai. Berikan min man kami nakan cukup tep wari. Adina bas Matius ibas wari sisenda. Dah mantoton kan. Si mantoton kan terusur berikan min man kami nakan cukup 10 tahun indah lagi ya. Engko perlu ajari ertoto gelah nakan cukup bas wari indah. So kita ertoto ban min sida indah kerinana Tuhan gelah cukup nakan engko berikan giaman bandu cukup nakan 100 tahun adina kampi telu berenginaring. Man kain akan 100 tahun anda telu berenginaring kam. Tapi endam katakan maka ajarina kalak ndai gelah erlajar ia ertoto gelah berikan di batan akan cukup ibas warisi sendah enda. Engkai maka ajarina kita cukup bas warisi sendah enda. Adina warisi sendah si pindo berarti pagi pe kita mindoka. Endam surah-surah di bata. Engkai maka si pindo gelah kita bergantung manbana. Gunaran go berikan manbandu ya. 100 tahun kira-kira nakan pangandu. Kenari kan perlu di bata. Kenari kita perlu. Tapi di si pindo sekala indah. Pagi pe kita terpaksa ka bergantung manbana. Kaya bergantung manbana. Ading golit je 10 tahun. Menggom kak dubanci ukurkan kai singen nati di bata. Maka dina lit jenggo 10 tahun. Pindo undu pertoton 100 tahun. Berarti gua. Oh lah cukup adilah cukup gua. Kai nari banci ukurkan dua adilah cukup. Tapi dinggo pindo undu waris sendah heinda. Berikan di bata lebih. Enggo pangkam nungkun di batandai. Kai ati di bata siman bahanan tak.
Sebab surah-surah anta seuh kerjeng kuji. Edam katakan. Perdoakan alam mimin dosa-dosa kami. Ya. Jadi kai dosan tandai arto tolah terus. Gelah dosan ta sindai sada-sada idungi di batami. Ya, memang bare nenggosiakukeun kerinana mah. Perdoakan kai. Lije dosanta bagi sindai. Dosanta misalna perciandai. Perlu kel dosanta perciandai. Sigumulken gelah dungkel dosanta ndai. Mau bagai? Maka tak sitik ka. Mis pandangan ta mau bagai? Situhuna kakak maka misjel masih pandangi asal ya umpamana lah baik kata tandai buah tomat na misi pandangin kakak lu. Tapi mis ngisi pandangi. Yuk nintang mis asal atur si mintes kal. Haleluya. Mau bagai ngatur na mintes. Inda mintes asal kujo ya. Ninta mintes. Situhuna bankai bagus bas. Oh, maka bancing si toto kan sekali nari sikap bankalak. Sidah mis. Mis toto kan Tuhan ngerana te babah kue. Sebab nindo sandu bas babah handu ras tandu. Adina kai pe pecahan. Elit dengang bas do sandu dah. Lang adina lang labo. Bagai pe babah tandai. Miskin darat ku bas. Jadi kaman totonken. Oh Tuhan. Enggo maku mindo man bahandu. Ya cian kundai pesikap ndu. Tapi tu aku lalap. Gelah tuntas mencian neda. Pulah. Kita kerina kan percian kita kerina. Rata-rata. Oh emang percian gak nu kerina? Tapi gua akan dundungi sakal percian tanda. Perlu ketotau kena. Boni do. Oh, maka perlu tahu kena alam mimin uga maka lalak percian enda langgom ku halau ketuan isdai tapi ciandai perlu selesaikan asal misdarat dia mah asalkan dirimu iya Tuhan cianai Tuhan gua nak ninta mau ge si tahan bahas gelah nina di bata mau ge ban enggo beri kena kuasa kampe harus mematikan keinginan daging. Indah sadanari mah. Indah mantotonkan terus. Maka malah dengang mantotonkan ta. Cian tandai pe 20 tahun jadi ngalalap. Ma perlu kan terus mantotonkan. Majileka rumah kala. Hei, nak kami sini ka. Majile rumah. Oh, nak Tuhan. Apu simin sitik cian ko indandai. Majileka baju kala. Tuhan. Majileka baju na banlah maka kupuji sitik bagai kira-kira. Perlu dengaman. Entahlah naik busi takai pi mantotonkan kundari. Situ gunakan laras takai pi mantotonkan. Maka totokanlah terus gelah dosa-dosa tandai enggo kai dosa tandai merangap. Enggo dungin andai. Sibuk laku kayak du base. Kayak du bas. Merangap Tuhan. Ciandai pinggo 20 tahun lenga merangap bagus tengah. Nda manto tonken. Perdoakan kai. Sebab bagi kami ngalemi krina kala si ersalah kempak kami. Maka sada dosa tandai mantoton kan perdoakan kai. Indah adilakin terus itu kan rumit kai si mantoton kenta. Ya, adi salah ta ateita meter min bergeh pusuh kalah. Tapi kesalahan kalah jadi gua angkat maka kita ngasup ngalem misalah kalah.
Adi jenenai kata kena arto to. Ya, sebab berat kalman bantai enda, tapi di batalit kak gegeh na. Maka arto lah, maka kuasa di bata ngubahkan pusuk tandai. Berikan di bata gegeh ta ngalemi salah kala. Enda topik doanta ya mergamin perai, mergamin wortel, kerjeng-kerjeng sisa anak tutus tena sekolah tolenari kai. Kai nari pertotonta, maka ngolewat sini kai pela nailit. Maka jisa jangan celak lang tutukan min Tuhan. Aku nukah kel ukurku kitik. Jadi nukah ukur kitik kena kai. La ngalemi salah kala. Naman toton kan. Iya, tolenar kata kena kai. Janah ulamin ibabakam kami kubas percubaan. Di batetahna. Asal kujei kita kari, kita enggo kena percubaan. Maka min si totoken gelah baba di bata kita, ula kita kena percubaan lalap je. Asal kena percubaan kita lalap berarti na gua. Latih kan geluh mah, lalap cubaina. Tapi ulamin babai di bata kita kubas percubaan Tapi dinareh na bas iblis nare lo masalah. Tapi ulamin ibabai na kita sekubas percubaan dah. Sebab kita na lemah kal. Maka babalah aku Tuhan, kujagalah min reteguh na kini teken kuenda. Ula aku baba, kubas percubaan, tapi babailah min aku. Adinar teman aku, babailah maka lit min temanku simpet teguhi aku. Tapi ula babai aku erteman, sebab alur teman nakari aku ras ia, enggo babana aku kubas percubaan. Perlu mantoton. Sebab di batan tendam puna kerinan. Laos kita kutiga, man belo, mari nak nina. Tapi babana kita kari kubas percubaan. Tapi lakam banci baba di bata kita kubas, iya, gelah kita reh teguhna. Kai gelah kita reh teguhna. Adina aku merendau pedenga mate ketua majelis dasi Jakarta. Asalku Jakarta aku. Ya biasanya aku singgah arah rumah. Ya sebab ya opung nyopung nama. Ya termasuk pendiri HKBP. Ras opung nakaku di atas. Ia mengatakan menurut pengakunna. Ia mengatakan si kira-kira opung-opung nanda ia panglima padri ipadan. Jadi ia termasuk muslim, cebas keluarga nanda. Darat termasuk KP ia pendiri HKBP. Ya ibas krina sejarah. Asal di kita kuje ngerana, biasana mis peteguhin. Ras kencaya mati ngatakan kencaya, ia mesti mengkonsep kayak tritura sanga G30S mahasiswa, YJ mahasiswa, ia mengkonsep. Tapi katakan ini enggak usah diangkat, nanti jadi permasalahan. Ya, peteguhin lah kam jumpa kita ras peteguhin lah babana kita kubas percubaan. Enda mantotonkan gelah langkah-langkah ta jumpa berikan di bata kalak simpegeguhi kita. Ulah jumpa kita lalap sirbahansa kita lemah. Ujian kita. Adina bagai jumpa kita muat ke rumah 5 kita jumpa bagai serumah gua kap tu. Enda mantoton kan gelah teman ta jumpa inda pe berikan di bata wariku lepas warina ula kita kena percubaan. Enda mantoton kene.
Ia pinigulut kelkap nakap nung kadisa ku johanda isingin dia nungkas kenca galah ku jay na tenar bancong ku ngomberat kel siakap muli. Langa di sinakap nu lemah kita ruh ku johanda aku mbarainda bagainda peguguhi di bata ndai nak nina. Adi ku jay kap dumin babai di bata kita. Mangkom kak dukari mulih kita ku rumah kita enggo megegeh. Endam katakan. Ula kami baba kubas percubaan. Jendalan alik katakan na amin mah jendangan cap. Enggo mega doy no sursi to kan. Tuhan meda aku warienda. Ula aku baba kubas percubaan. Tapi pejumpakanlah aku raskala si banci peteguhi kini tekenku. Si banci nambahi kriyahanku regegeh na sura-sura kundalan kendi batana. Maka banci teguh di bata kita. Nguruh iya mah. Bandi bata ngan nati teus ngan ngini lewat iya. Mangko kakak lu mentas kita rahela kita jumpa. Banci kita teguh di bata. Ega gua kak du si toto kendusur. Endam katakan nama. Tidak tuntas. Kita seku pokok nanti. Tapi nina jenda si paling penting. Uga kita ertoto guna side nina Yesus. Maka banci pertoton tandai ijabab nina man ajar-ajarna. Adir toto kam bagi sekalak lawes ku rumah temandu i tengah berni. Enda adina sinin bas gurun pasir tengah berni gua. Lalit kedai buka. Ya. Adina enggo tengah berni. Lalit kedai buka. Maka di lalit kedai buka tuk-tuk ndu toko gua. Sungguh saja Bapak Pine di ketok kalak toko nah tengah berengi gua kak ndu. Ngasendikan pelang. Ya. Untung do guys ku berekene ni nak iya nindu. Untung pelabo. Adina enggo tengah berengi. Bagainda min kita erto. Adina kita lawas ku tengah berengi. Mindo roti ras roti si pindo kita reh teman tak kesilang seri mah mbarena lalit motor lah ngadi nangulit lah pesawat jam sekian lah kambanci mbarena kalak reh tamu ku rumah ta ia kesilang ku rumah ta atena tading ibas rumah ta gurun pasir lalit jam kalak dai jam 3 karisir. Tapi bantedeh tena kita dalanina. Banci ia tengah berni. Maka dinasih kap ia tengah berni. Tentu ga. Melehekal iya. Tapi penghargaan man banta. Kita kel si jumpai na ibas tengah berni. Sebab lalit kendaraan kujah-kujah lalit adim barenda. Hanya lit kai. Paling-paling kai. Unta. Jadilah terprediksi. Panci setengah berengi. Maka sitik pela layak man empu rumah. Adina reh temuai na tengah berengi. Ngo berjuang kang de ia bas ingan sindauh nari. Ia tengah berengi ibas rumah tak. Tapi katakan agenda, lalit bersedia. Jadi sada butuh kel iya. Perduakan enggo tengah berengi. Adi enggo tengah berengi tinakai. Maka ijapape lanai lit kedai ibu. Maka sada naringan cabanci. Pengarapan man kalak dai. Adi lit teman na meriah. Ingin cara apa? Langa di tengah berengi. Adilah teman na meriah lo tuhu. Adi teman-teman si tandan saja ketokina lo tuhu. Tapi adina meriah ia ras.
Air banca kata kenakai. Nina adi sekalak ibas kam lawas ku rumah temandu tengah berengi janah nindu. Oh teman, ku pinjamin rotindu telung kibul. Temanku ibas perdalanan singgah ku rumahku. Tentu go butuh kel iya makanya singgah. Janah lalit siman berenken kuman bana. Banci jadi erjabab ia i rumah nari. Ula ganggundu aku. Pintun go eruk. Aku rasana anakku go medem. La terbanaku kei guna mereken caman bana. Jadi tengah berengikap du sangana kel kalak. Tunduh tabah. Tapi kata kena, adina enda teman dukal, eina ringenca arapen banci merei. Ban deker kel kamras teman dundai, ban dekat kel kam, enggo pe kata kena meddemate kue nina, la kam mahangke desa iya. Ku katakan peman bandu amin gia ialah kei mereka roti man bandu. Randankan iya temandu. La kamela mindo alu maseksek. Maka la kamela iseksekindu iya. Ban iya temandu. Engkai maka ia jadi teman ta. Gua kini kam maka banci meriah. Gua kam maka banci meriah. Entah gundorin lalu teman-teman meriah pen. Maka kesepian, ah? Oh, setak rahasiana. Rahasiana tak nakang. Banci kata ke teman-teman meriah henda. Lanai lit. Buni du. Lanai lit si terbuni-buni. Jadi dina jawab di bata tidak perlu tonton gua. Ulah naikin lagi bunyi-bunyi kan keri. Maka ate di batandai maka bagi kena pertotonta adi kampe lanai bo arbuni-buni. Enda ngadung kam tapi buni-buni ini segalangna. Sampai hati bini itu gidah na dengan teruh lemari buni-buni itu ngandung kakam malah banci. Gani dubi. Bagi. Tapi anda katakan syaratna maka pertotonta ibagikan di bata. Adi kita pelanai erbuni-buni. Maka Tuhan sekali na cian ka aku. Nukurju mandesianu Tuhan. Kaki maka aku sidik can ko ina Tuhan. Cian dete ku cuma sidah Tuhan nukurju mai ya. Mai ngimandung lana kita buni-buni. Tukuran de baju anak na mencile ku akak kunin baju anak kula naik te ku bagai ngukurawai anak kundai lalap Tuhan. Sampati aku sidik mamakai cocok erto. Ini erto kita. Bapa sini surga perkuah dengan perkelang bujur sebab kai pe bandu lalit kekurangan man bangku. Adina wagi nanggap du mongom tak nakal kam. Maka labu dia teh nabi pertoton teh. Langan dikatakan, Tuhan bagai deningan. Engkau pagit kal kuaka la tertukur aku. Uwis anak kue. Cian te kuis anak kalak ndak. Ya. Maka la padah tukur uwis anak kue Tuhan. Cian kue ndak lah. Indah bantuhan pasu-pasu gelah tertukur sidik uwis anak kue. La bo uwis anak ndai man tukur cian dundai ngelem man pesikapen. Ndak katakan na. Jadi kairtina dibagi. Maka adir to kita. Maka banci jabab di bata pertotonta. Ertemanlah tuhu-tuhu. Ulanai
rahasia-rahasia resti batai. Langsung saja. Aku Tuhan sebelah kuah pagit kuakap. Sampati aku gelah manis kuakap. Mau bagendang min. Ya, enda kata kena. Guna ngatasi sidei gelah ula juru kita. Majuru mah. Maka kalak sirkini tekendali dengan makapal dengan jecian. Enggo juru kita. Iya. Adina kira-kira si katakan di batandai labu ya jadi raja man banta. Juman tanda rangap tandai. Enggo juru kita. Kam dai nak teman dundai ku dah KKR na kam ku dah kahit dengan bagai nak. Enggo juru kita bagai juru. Tapi terbir saksi kakam maka kai pe pas di batai lanai kelaten du keleng-keleng dahi-dahin di batai bagai kanin turbik ni manggo kita. Maka pindolah sindai gelah ula kita juru. Maka dina putkal kita cekura enggo juru di batanda. Enggo juru di batanda bandu. Encer toto kakam. Tuhan ngom kam ku juru kenalap. Maka ya pasu-pasu aku siti. Gua kira-kira. Juru mah adi narangap tandai je ngo juru di batanda. Percian tandai je ngo juru di bata. Adi na pelit kal kita ngo juru di batang kan maka pelit. Maka dina pelit kalau nak orang tua nang rawai kala kai mah. Ukang maka nak noi na sekel pelit na nak kai nginin dubana. Labo ku mata hajar. Tapi gua ban ya. Tridah naring kita lah sangap. Makanya tridah naring kalau di batanda lah sangap adi sekel kam. Oh pelit na. Adi na sibuk kam ya tridah naring kalau di batandai. La masu kam. Endam katakan. Jadi adila iberekena enggo aku juru. Regi aku rumahku tengah berengi gua akal pengom sihlu kaina. Malah neka uman sungkunan tengah berengi kudahai. Kia menggom kaman. Malah bu lah uman sungkunan. Di tengah berengi. Ya gelah gelah terdakan. Barina kami kuta buluh bagai kerja tahun. Terem kami. Sini kami kirina. Itu mah ada gentisnya. Api lalap pegarana. Enggo hampir sada jam garainya saja lah. Dung na teman kunda iya. Kami daga remaja dengan kala ngatah. Tisignarin aku ya tisignarin alam. Maka teman kunda ATMJ ini aku teruhia. Timai kami pigara dengan payung kata teman kami tadi. Kami maka kami ku teruh. Maka bagaimana Tuhan Yesus ku akak garai na saja api na man bantai di taknang kita bagai. Enggo kari juru. Maka dina lengah jadi kini rajan di batandai. Enggo si juru kan gelar di batai lar ngadi-ngadi. Semindo kita man bantai di si juru kan lelang ngadi-ngadi. Di gan ngekap dudat. Maka katakan na sadangan cap arbansa kita lama hangkai. Adina kita teman deher rahasia. Kai maka banci kita deher kerinana kita terbuka, kerinana kita terbuka kai. Maka banci kita dekat. Lo kita banci dekat, adilaku buat ukurnu. Ras labo banci dekat, adilabu sitik pe ukur kendu mau ukur kukape. Maka banci kita dekeras di batandai. Adi kampir sura-sura muat ukurna. Kamu ukurna. Ugar banca ukurna. Meriah. Langadina ugar banca tena juru bageng bandu. Ncemindo kam. Endigan pelabo. Maka nina. Guna ngatasi si denda.
adi kita erteman. Ngatakan engkau dekah hubungan tama jileras. Si jaga kela ukurna kitik. Si ukurkan kelalap uga maka ukurna meriah. Adi bagaidange maka pertotonta ibegikan di bata. Entah jenaring ya kap di batan daya ini. Jika naik ke kendukur di batan ini meriah kel ya. Adi meriah ke luka kap dulu. Adi ukur ta gua maka meriah ke ukur ta gua. Adi kerja tahun gua kap dulu. Adi tamu untuk gua maka kurang meriah. Aina si bas lemari nandai. Ai masusun di siaran dai. Tukup kenakan dia pakai sembong. Sidang dai buat. Maka di sidang dai buat gua. Lang masin nganda tapi ban buat na gua kak dulu. Puas kal siakap. Ban bagai mau ukur ta gelah ukur nandai meriah. Nggak pernah barai indah bagai si ban. Genduari kita sirhei. Malah naik kita mahang kay manbana. Ayulah bagai nak gojuru karya kue talangilah. Anak doi na kariban si dengang kay. Adi na bagai klaus kakari kala kandai meluhi kal karya yang gojuru kalaku. Lakam biar ban kam erteman ras iya. Indah maka banci ijabab di bata pertoton. Maka huga maka banci kita teman. Nina Paulus ibas 2 Korinti mah endang awal pertemanan ta. Maka nina Daud dosa-dosangku pe sitik pelanai kubunikan. Maka dirbuni-buni kam lalap. Labo ngom kita mahangke pemindo. Adila mahangke kakak manbaban pe ku rumah sakit. Lagi ke rumah sakit jiwa kel, ku psikolog. Di rumah sakit jiwa. Bagaimana kita ini maka nindi batang ngomka kri nape perberas tagi nandai mindo man bangku sakit jiwa kok kri nakten labo diganai pi buat nukurku mindo si gegek na nggo sakit. Lang lah jakange sakit jiwa monggo berarti pendeta nende pe nggo babana kejiwaan nakang di bagai mau bagai. Iya, sinin. 2 Korinti 5 ayat 20. Maka mulailah ras di batandai. Ulanai buni-bunikan. Tetapkanlah gelah alu bagai banci hubungan terdekat rahasia. Ayat 20. 2 Korinti 5 ayat 20. Ras-ras kita ngogesa. Sada 2 ya. Dagai kami endama utusan Kristus. Bali ras di bata jine si mindo man bandu arah kami. Ibas gelar Kristus. Ipindoken kami alu mesangat man bandu. Beremin maka kam si gel-gel nari. Ermusuhen ras di bata. Banci ibahan di bata jadi temanna. Ayat 21. Amin pe Kristus la erdosa. Engkau ibahan di bata, maka ia si mersan dosa-dosanta. Gelah ibas persadanta ras Kristus, kita irembakken mulihken ras di bata. Jadi sadangan sama, maka katakanna beremin dirindo. Ulanai buni-buni kendu krina sinasalit. Ibas dosan dundai, iang gonggalarisa, gelah alu bagai mulai terjadi pertemanan ta. Lah saja pertemanan ta, rembak kita mulihkan ras di bata. Adinggo kita rembak mulihkan ras di bata ndai. Ngopang kita mindo. Dik siman tambahan ta. Maka adina lakin kita rembak, adi lakin kita dekat kelras di batandai. Kata kena mahang kenge kita mindo pe. Maka mon maun sita perlu kala tapi
si tandai kita, la kita pang mindosa adi perlu. Sadanari ngenca kita pang, adi meriah kita ras. Ya, lang mahangke kita mindo manbana, adila kita erteman meriah ras ia. Sekali pe i tengah berngi, perban meriah kel kita, la kita mahangke situk tu kilalap. Ikata kena nggoruk pintu, ula ganggundu aku, anakku ngomedem, sanganan tabah hakap kami tunduh, kai nge erbahan, kai gianina, adina enggo kita erteman, pang kita desaksa. Lit mentambah. Jadi di dengar bunyi-bunyi kendu, kerinana, elang ngabanci kita dekat. Makanina Daud, lanai lit kubuniken dosang kundai lebih-lebih di bata. Maka kembali hubungan Daud deheras di bata. Maka selanjutnya kenca bagendai, pertoton Daud hampir kerinana ibegiken di bata. Lit mentambah. Ngobanci kap nulanai pada si bunyi-bunyi ken sidik pe. Tuhan cian kuenda dungilah ya. Juru kam kari kuban. Ya, banakur banca juru kampe ate kalak lam. Maka dilik jikap du segat kelate ita anakna. Orang tuana wakak du. Orang tuana pe ita nggo segat. Bagenda madi segat ate kalak kita. Maka disidungi ras tiba tandai. Ugua apa pesangatna. Lenga pe bereina. Pang kita mindo ban ia teman.